हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण बधाने। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं जामफळनुं ज्यूस। तो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे जामफळना ज्यूसनी रेसिपी शेर करीश अने साथे साथे जामफळना पल्पमां कोई पण कलर के प्रिजर्वेटिव यूज कर्या वगरनो 1 वर्ष सुधी कई रीते स्टोर करीने राखो ते पण हूँ तमारी साथे शेर करीश। तो चालो बनावे एकदम टेस्टी एवुं जामफळनुं ज्यूस। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो जामफळनुं ज्यूस बनाववा माटे आ रीते आपणे 500 ग्राम पाका लाल जामफळ लीधा छे। तो अत्यारे मैं 500 ग्राम जामफळ लीधा छे। जो तमारे वधारे पल्प ने स्टोर करीने राखवो होय तो जामफळनी क्वोंटिटी थोड़ी वधारे लेवानी। तो आपणे बधा जामफळनी पातળી एवी छाल काढी लेशुं। तो आ रीते आपणे बधा जामफळनी छाल काढवानी छे। हवे आ जामफळना आपणे पीस करी लेशुं। तो जामफळ थोड़ा पाकेला होय तेवा ज पसंद करवाना छे। हवे आ जामफळना पीसने आपणे मिक्सर जार में लई लेशुं। तेनो आपणे पल्प तैयार करवानो छे। तो अत्यारे आपणे 1/2 किलो जामफळ लीधा छे तो तेनी सामे 1/2 कप खांड एड करशुं। 2 લીંબુનો रस एड करशुं। तो अत्यारे आपणे 2 मोटी साइजना एकदम रसवाळा લીંબુ लीधा छे। तो केटलो रस तैयार थाय छे ते पण हुं तमने जणावी दઉં। तो आ रीते लगभग 4 થી 5 मोटी चमची जेटलो લીંબુનો रस छे ते आपणे मिक्सर जार में एड करी देशुं। तो લીંબુના रसने आपणे आ रीते गाળી लेशुं जेथी करीने तेमां कोई बीनो भाग होय ते નીકળી जाय। हवे आ बधी सामग्रीने आपणे बराबर पीसी लेशुं। तो आ रीते एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करवानी छे। तो आपणे जामफळनी एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार छे तेने आपणे गाળી लेशुं जेथी करीने तेमां कोई बीनो भाग होय ते નીકળી जाय। तो आ रीते आपणे बोल उपर मोटी चाळणी राखी दीधी छे अने तेने चमचीनी मददथी प्रेस करीने एकदम सारी रीते गाળી लेशुं। तो आ रीते गाळवाथी जामफळनो एकदम स्मूथ पल्प तैयार थशे अने तेमां कोई बीनो भाग होय ते पण નીકળી जशे। तो आ रीते आपणे जामफळनी बधी पेस्टने सारी रीते गाળી लीधी छे। तेमां कोई बीनो भाग हतो ते पण अलग थई गयो छे। आ बीने आपणे डिस्कार्ड करशुं अने नीचे आ रीते पल्प होय तेने पण आपणे काढी लेशुं। तो आपणो एकदम स्मूथ जामफळनो पल्प तैयार छे। तो अत्यारे आ पल्प स्टोर करवा माटे बिलकुल तैयार छे। तो स्टोर कई रीते करवो ते पण हुं तमने जणावी दઉં। तो आ तमारे आ रीते कोई पण कंटेनर लेवानुं। ते कंटेनर एरटाइट होय तेनुं तमारे खास ध्यान राखवानुं छे। तो प्लास्टिकनुं के काचनुं कोई पण कंटेनर लई शको। तो अत्यारे आपणे काचनुं कंटेनर लीधुं छे। आ एरटाइट कंटेनरनी लीड बंद करीने आ पल्पने फ्रीजर में स्टोर करवानुं। सीजन वगर पण जामफळनो ज्यूस के सोडानी इच्छा थाय तो आ पल्पनो यूज करीने तेने एन्जॉय करी शको छो। तो आ जामफळना पल्पमांथी जामफळनो ज्यूस कई रीते बनाववो ते पण जोई लईए। तो अत्यारे आपणे 2 ग्लास ज्यूस बनावीए छे। तो आपणे 1/2 कप पल्प लीधो छे अने आ ज्यूसने वधारे टेस्टी बनाववा माटे तेमां 1/4 टीस्पून मीठું एड करशुं। अर्धी चमची चाट मसालो एड करशुं। 1/4 टीस्पून संचळ पाउडर एड करशुं। जो तमारे तीखानी भूकी एड करवी होय ते पण एड करी शकाय, पण अत्यारे आपणे चाट मसालो एड कर्यो छे तेमां बधुं ऑलरेडी होय ज छे। 2 ग्लास ठंडू पाणी एड करशुं। जो तमे स्टोर करेलो पल्प यूज करता होय तो ठंडा पाणी के बरफनी कोई पण जरूर नथी। हवे आपणे बधुं बराबर मिक्स करी लेशुं અને આપણું જ્યુસ એકદમ સરસ એકરસ થઈ જાય તે માટે ફરી પાછું તેને આપણે જારમાં લઈને એકવાર ચર્ન કરી લેશું। આ સમયે તમે બ્લેન્ડરનો પણ યુઝ કરી શકો। તો આપણું એકદમ સુપર ટેસ્ટી જામફળનો જ્યુસ તૈયાર છે, તેને આપણે સર્વ કરી લેશું। તો સર્વ કરવા માટે આપણે ગ્લાસની કોર્નર ઉપર થોડું જ્યુસ લગાવી દેશું અને તેને મરચાં અને મીઠાનો ભૂકો હોય તેમાં થોડું આ રીતે ડીપ કરી લેશું।
ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ એડ કરશું અને બનાવેલું જામફળનું જ્યુસ ગ્લાસમાં સર્વ કરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને એકદમ ખાટું મીઠું અને સ્વાદમાં લાજવાબ એવું જામફળના જ્યુસની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.